मारा ए ऐसे क्या कट गया पड़ता है पढ़िए रे पट्टे पट्टे संदीप संदीप पढ़िए थोड़ी इसमें 5 गांव आते हैं। इसके अंदर से 5 गांव आते हैं, कोतवाली, नालवड़ा, देवड़ा, पीगना, नागसर और भी कनेक्टिंग है कि बिचौली गया वो सब गया। तो इसमें से बहुत ट्रैवलिंग होता है, तो हमको उस तरफ से अंदर आने के लिए रास्ता एक्सेस चाहिए। एक्सेस हाईवे चाहिए नहीं होना चाहिए। हमारा प्लान people are coming directly there. But the vehicle, the highway region of 100 kilometers per hour, there will be chances of occurrence of accident, especially during night. So what happened? What is we have a service road goes up to this. There is a underpass is there near. From the That is a very small one. no, we are making it wider. How you can make? No, It is sir. What is the width of that? I will tell you, sir. That will be demolished. New construction is there. You acquired that place. It is under process and that's why it's clear. Sir, Whatever call Yes, sir, we are staying here. सर्व कॉल एक किसान पळय तो सोपला हा तो ब्रिज धाकटो हा होती म्हणजे तेजे ब्रिज धाकटे हा सो व्हडल्यो गाडयो बी सुटच्यो ना आणि हायवे तो म्हणटा एक्वायर करूंक ना इट इज अंडर प्रोसेस म्हणटा 10 वर्षात 10 वर्सांनी आतां एक्विशन जायना
चालू हा खंयचे रे एग्जिबिशन 2014 एडिशन एरिया चालू हा Sir, this is the standing here, sir. From this, no, you are doctor. Just 300 meters, sir. There is another basket. Existing is 6 meters wide, height is 5.5. Now we are making 7 meters wide, height 5.5. तुका दिसता रे परेश What is the existing land which you have acquired? I mean, No, 40 meters. 40 meters. This service road, sir. This service road starts from the Binani. It goes up to the Polwal, near the church. And then the people come here, they can cross it. Because of the public safety, we are not providing it. Because this is then we can provide it. But anything happens, we help you. No, it's straight to the service road only. From service road to the highway, there will be another access. आता पेडणे येताले अशी वाट कित्याक हे हांगासर हेवटेन जर कोण पेडणे वता ते क्रॉसिंग आता हे तुझे जर बिनाणी इथे व्हडलो हें आसा फ्लायओव्हर ते टर्न मारून येवंक शकता खाली एम्ब्रेज कित्याक हांगा तर गेले जाल्यार एक्सिडेंट जावंक शकता आनी 2-3 ओपनिंग आहा लागीं लागीं सो दॅट इज सेकिंग what direct जर हांगा ताका काडूंक मेळना एज पर what he is saying that this road which is there, this is the service road. Yes, sir. Then this will cater to ये सायड म्हणजे म्हापसा वयता तो येता हो म्हापसा वयता इथून सरपा हांगा रावंड मारून चलचो पडटा Sir, actually, sir, for timing, sir, we are discussed with the SP also. He is insisting us to provide 100 meters from one opening here. ओके We think, sir, for timing we can give it to. If any future we observe it. No actions occurred, sir. Let it be for permanent. Suppose कोई action नहीं होगा, sir. Permanent रखने का program. अब any case single cases occurred means second public will oppose it. When you have provided, NHA will give notice to you. On what basis they will replace the norms are there. It's not provided opening. but is there any alternate solution if this particular thing doesn't work? Is there any alternate solution? You want my representation or Sir, ये वाला that later, so we can think and we can provide it. It's not possible. We can provide it. But any future consequences, we are not able to. No, that is fine. Because what you say is also correct. Having some here also, in the middle of the highway could be dangerous for the people. Some people maybe night time they end up having a रत्ती So this can be good. Can be something. Based on the pressure. well-being of the people and long term के लिए मतलब यहाँ भी आप work One thing I
maintaining here. Due to this one only, it was completely See, these are the rainy season, okay. For temporary also, this has to be made perfect, no? You cannot leave it like this. No, not like that. You have to do something of this. So, you know, what kind of maybe bituminous road not possible in rainy season. See, your people not following the norms of ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑल पोर्ट हॉल्स सेफ्टी मेजर आपको डालना चाहिए, आपको मालूम है ना। हाँ सर, हम लोग भी कहाँ कहाँ घूम के आए। हाँ सर मालूम है सर, अभी प्रोसेस में चलो, आज इंडिया है, हम लोग मानते हैं थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि रात के टाइम इधर अभी कल परसों एक एक्सीडेंट हुआ, किसी ने ट्रक पास करके रखा है। ये आपका तो गलती नहीं है, लेकिन जो सेफ्टी मेजर डालना चाहिए, सेफ्टी मेजर साइन बोर्ड ये वो सब आपको बहुत कम, मतलब ये लाइन में तो कम दिख रहा है। तो वो अगर आप there's some public can give it, sir. But if thing happens, then somebody will ask me, well, what disease are given? I understand you. वो नहीं है, लेकिन Okay, as per the court order, sir, if anything happens, I have to give some explanation to the court. Because I have faced in previous package in Odisha, I was there in Odisha. When I received there, huh? We have got entire file. They have made a correspondence from March, but nothing has been attended. Please see this file. I read 2, 3, 4 letters from the USP and all, but nobody is taking care of them. Nobody is implementing it. They are just seeing the letters and putting it inside. They have got all the correspondence 5 years ago. But nobody is giving any heed to these things. That has to be first. Now, whatever you say, fine. But when it will be put in practice? After 1 year, 2 years, 3 years? From March. See, these people have written letter. Glenn Mark wrote a nice letter here. See now. March, in March, 2nd March 21. But till today, no action has been taken. Just read it. Just We will go discuss with you, sir. We will discuss. Because already I have instructed the contractor. He has placed some order signboards. Actually, the signboards are only manufactured in Bombay. They are procured from Bombay. पेट्रोल पंप है ना उधर जेब्रा क्रॉसिंग भी देंगे। सब लगा देंगे, जी प्रकाश लगा देंगे, स्पीकर लगा देंगे, एक लाइट भी लगा देंगे, सब फैसिलिटी है सर, लाइट भी हो जाएगी। जल्दी लगाने का देख लो सर, जेब्रा क्रॉसिंग तो लगा सकते हैं। कोई देखता मैं तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं, मैं बोल सकता है। कोई पूछता भी नहीं इधर। क्या सर? इधर से कोई जाने के लिए एक बार आप लोगों ने ये किया ना, तो कोई पूछता भी नहीं आके क्या हुआ और क्या नहीं। अभी 8 दिन पहले 2 औरत गिर गए इधर, जाने के लिए आने के लिए डर लगता है। इधर कौन देखता है? इधर कोई नहीं देखता है। आप लोग आता है, डालता है और भाग जाता है, उसके बाद कुछ नहीं। Sir, we will do one thing, sir. I will instruct the contractor. So for time being, this is going to be excavated, sir. For the convenience of the public, I try to contract to put some GSB WM. At present, bituminous metal cannot be available, sir. Due to this rainy season, no plant will be operated. Only this kind of metal is only available because this is semi-rigid material. concrete you can put, huh? No, this is semi-concrete, sir. इधर से ऊपर से नीचे आया ना, वो कटिंग करेगा सर। वो तो बोलता है, लेकिन अभी तुम लोग अभी फिलहाल तो चाहिए ना। इसलिए गाड़ी इधर से गया ना, इधर थोड़ा ब्रेक मारा ना तो आगे जाती है, इधर गाड़ी फास्ट आती है। Okay, definitely, sir. I will discuss. Definitely, sir. Okay, sir. Definitely, I will discuss. कितने दिनों में कर देगा आप अभी? आज ही बात करेंगे जी हमसे। अभी कब से नहीं, 2 महीने के कितना दिन चाहिए आपको ये करने के लिए बाद में? के इधर हम लोग मैडम मैं गिरने के सुनिए बाद या मरने के बाद कर लेंगे आप सुनिए मैडम, मैं कॉन्ट्रैक्टर में हूँ, बीइंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अथॉरिटी NHA, We have to suggest. suggest only we can insist in contractor, you do it, top priority, top priority। आज कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं आज ही आया? बोल सही देंगे बोल रहे कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर एक बार करने के बाद देखता है, कम से कम देखना चाहिए ना। अभी ये ऐसा चढ़ाए करके रखा है तो वेरी जो कॉन्ट्रैक्टर रास्ता रोको करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं आया अभी? वेरी जो कॉन्ट्रैक्टर बुलाओ उसको इधर, बुलाओ उसको इधर। नहीं तो रास्ते पे आएगा हम लोग, सीधा बोलता है। नहीं, आप लोग का आदत है, जब तक कोई मरता नहीं वो मरने के तक बाद तो सब हो आँख जाए, नहीं कुछ नहीं खुलता मिलता है मरने तुम के लोग बाद। का। कॉन्ट्रॅक्टर अगर बोलत ना, एक सुपरवायझर हातात मेंटेन करता, बुलाओ ना उनको, कॉन्ट्रैक्टर आया है तो मालूम उनको ही नहीं ला- कॉन्ट्रॅक्टर कौन है, इंजीनियर के इधर कॉन्ट्रॅक्टर आ गया।
सुपरवायझर कोण एक हात तो करता काम कॉन्ट्रॅक्टर कोणच ना बुलाओ उसको इधर। Till we come on the road, nobody listens. Forcing us to come on the road. I think we are not सरकारा कोई सोय झाल्या ते मेरे रस्त्यार ठेवना ते मेरे पब्लिक बता पडना पब्लिक हुई नहीं है आपल्याकडे कोई है इधर कोई नहीं इधर ना 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 इधर कोई नहीं स्कूटर वाल्याकडे एक स्कूटर काढलेली पट्टा खड्ड्याने कॉन्ट्रॅक्टर प्रत्येक स्कूटर अरे वो ऑर्डर तुका ते एसडीएमाची ऑर्डर हे गावले तेजेर कॉन्ट्रॅक्टर मेन्शन केला व ना म्हाका इतले इन्फॉर्म केला जाता कित्याक लागून नो यू वॉन्ट मी टू इश्यू नोटीस अंडर 133 ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म त्यांचा रिप्रेझेंटेटिव्ह तरी कोणतरी धाडूंक जाय न्हू तेणे ना 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 तो तेका येवंक मेळना कॉन्ट्रॅक्टर कोणाक तरी धाडूंक जाय न्हू तेणे हांगसर तांकां संवयच जाल्या सरकाराची कोण तरी येयना रस्त्यार ते मेरेन कांय जायना हांगसर नाल्यार येयलो आसतलो दबावाचेर खंयच्या तरी इसके काम कंडीशन लाके आता सर कितें सजेस्ट केला आता सर कितें सजेस्ट केला what has happened, this issue was highlighted. I had many people also visiting my office. So as a part of district administration, it is our duty to see that the people's grievances are taken note of. And we had some accidents also here. People were visiting me. So finally, the ZP member had moved a note to me. So accordingly, this inspection was fixed. I had called the executive engineers and the contractor just to listen to the people what are their grievances, because what happens if we don't come and listen to them, then they may tomorrow block the road. So just to quell this law and order situation, I have come on the site today. We will see what measures we can take. People are also here, local representatives are also here, so we will see what action we can take and what best possible we can help the people. Sir, what is the major demand? Major demand is the issue is you have villages here, Revora and other villages. So this as per the national highway norms, you cannot have a speed breaker in between, but you can have a dissection in between that is for a temporary purpose. So they want one particular dissection which will not be exactly on the highway, but adjacent to the highway, coming into the serving these villages, the Revora villages and other villages. ओके थँक्यू ठीक आहे बरे मॅडम म्हणचे कोण मेला ना कोण खरवडला कोण धाडावला कोण मोडला तर खबर आसा खंयच्यान एक हांगा ब्रेक मारी जाल्यार स्कूटर चॉ करून वयता 4 व्हीलर अडीच 5 अडीच जाल्यार सामकी गाडी आडवी वयता खंयच्यान गाडी येता मेल्या उपरांत ऑलरेडी आम्ही ऑलरेडी चालू आसा अलगडे काम चालू आसा खंय चालू आसा तें आमकां अरे बाबा मेन म्हणजे आमकां लोक पायपलायन आसा तुजें कळटा पण आमकां लोकांक वचूंक न्हय दिसाक 2 फावटी म्हापशाच्या नांव घेवन वयता नातोड्या 4-5 दिसांनी चार्ज जातली लायन एक कडेन करून आमी सगळो तुमकां मेळटलो वोट मारलो पायपलायन
केरेजवान इथून फुल ओढला मेन केरेजवान सगळं होतं आता बोर्ड लावून अच्छा एक्शन ये कितना नीचे टच रवी रवी एकदा कंप्लेंट घेतात कटिंग केलेलं आहे बाबा सोल्युशन कितें जाय बाबा हें झीप जाता कितें जाता आनी तें जावंक 30 ते 4 दीस मॅडम 150 लायन चार्ज करता 150 लायन चार्ज केली कटिंग करून सगळं व्हरता सारकें तुका कितले दीस जाय तें सांग ना जाल्यार PWC वॉटर मेन वॉटर लायन जी आसा मॅडम ती आमकां 200 बंद केलेली आसा 200 बंद केली की कुशेले मेरेन प्रॉब्लम जाता कुशेले मेरेन जेन्ना बी सगळे प्रॉब्लम ताका जर एक दीस ताका लेट जालो की 8 दीस ताका फुडली घरांक उदक पावना सो तेंच चल्लां आमचें सद्या ते एकदां सगळें कन्फर्म जालें की आजूच 12 वर्सां काम चालू करतले वाल बसयतले आनी दवरतले फुडलें काम मागीर ताका उदक सुट्टलें आनी परत चालू करतले कितले दीस तुका 8 दीस जाय 10 हय हय दीस 8 जाय दीस कितले दीस जाय 8 दीस जाय त्या मेरेन तुज्या जायना जाल्यार लोक सगळे रस्त्यार बरं दवर 8 दिसां तुमकां लायन चार्ज तुजो नंबर दी आमकां बरें 8 दिसां मॅडम तुमकां लायन चार्ज करता बरें काम करू सोल्युशन सांग सांग फूल स्प्रिंगां डायरेक्ट बंद करपाक मेळ्ळी जाल्यार बरें जाल्यार पोर्शन कट जाता पण तुम्ही नोटीसी काढात न्हू तुम्ही तुमकां पुलीस कॉपरेट करता ट्रॅफिक कॉपरेट करता सगळे प्रॉब्लम कितें कितले दीस लागतले बोर्ड असो प्रॉब्लम कितें प्रॉब्लम हांगा आमचो व्हडलो प्रॉब्लेम म्हणटात पळय तो हो सायड रोड काम इतल्या वर्सांचो आहा नंबर घे पिर्ना नादोरा रेवरा त्या वटेंतल्यान येता पळय त्या रोडाचेर हांगासर भायर सरतलो जाल्यार सगळो शेकडो पडला हांगा गाडी येता आतां टू व्हिलर तितलो येवन हांगासर सर जावन ग्रेवल आहा शेकड्याचेर निसरता आनी हायवेचेर चल्लो खूब एक्सिडंट जाल्या खूब लोक पडला हांगासर अजून मरोंक ना देवाचे कृपेन मरोन पडला खूब लोकांक कित्याक लागून ही देव कांय सिग्नल पासून ना बाबा हांगा फुडें कितें पेशामा घे कितें घे कांयच ना ह्या हाका लागून हे लोक फुडें सरल्या डिमांड कितें ओव्हरब्रिज बी करूंक जाय ओव्हरब्रिज ना हांगासर आनी कितें पूण रस्तो सारको करूंक जाय न्ही हो रस्त्याची कंडिशन चलोंक गेल्यार 5 स्लीप जाता चलोवप काटींग करता म्हणटा 8 दिसांनी करता टायम जाले नाका लोक बरे आतां हे आमी हांगा रस्त्याची आयले म्हणटा आतां 8 दिसांनी म्हणटा नाल्यार हें उरपाचें 2 वर्सां जाय परमनंट सोल्युशन जाय जाल्यार कितें करता परमनंट सोल्युशन पळय तें आहा कटींग करचें पडटा रोड कटींग करचें पडटा आमचे प्रमाणे इंजिनियर कितें करता तो पडटा तेंच म्हणटा आमी कटींग करचें कटींग करपाक कितलो टायम लागता हायवेच्यान क्रॉसींग करतलो जाल्यार कशें हायवेचेर क्रॉसींग आनी बोर्ड दवरचो पडटा सिंगल बोर्ड स्टॉप एंड क्रॉसींग स्टॉप एंड क्रॉसींग बोर्ड घालचो पडटा हायवेच्या धक्क्या जाणो हांगा सायड रोड आहा ती सिग्नल घालपाक जाय देर इज सायड रोड कमींग फ्रॉम लेफ्ट Is it feasible for highway to put solar? Of course, whole highway is driven by the driver on based on the signals. Signals is a top tech. Baba, पुढे पळय हा रोड डायव्हर्ट करा certain extent. But
But this has to be cut. So that there should not be this slope. On this slope, आमचा आम्ही हांगा स्टेज स्लीप जाता तो आतां सांगता ती पडल्यार तुका पांय मरतले पळय तेन्ना मागीर आमी जागे जाता मोरता आनी दुसरें कितें जाता ब्रेक मारली की ना गाडी सर हायवेचेर चल्ली ते वाटेन कोण बाबडे येता पळय तांकां खबर ना मातशें बेगीन करा, कोणाच्या दबावाचेर येवं नाका. लोक म्हणटात पण ते करात तुम्ही. लोकांच्या जीवाचे सगळे अशे या रे बाबा, सगळे अशे तांकां तुम्ही उलया मॅडम राहुल मॅडम येतले तुम्ही उलया देवेश यो. कितें आयज प्रॉब्लेम आमी हांगसर जमलेली हा कांय लोक आमकां हांगसर हे सायडीक वयतना कोलवाळे पिरणा लेबर घाला आणि या या आमकां हो बेल्ट जो आहा ह्या बेल्टांतून रोड क्रॉसिंगाक सगळे आमचे कोलवाळे लागता. रेवड्या नादोड्या पिरणा हय ही सायड सगळ्यांक मोस्टली यूज जाता. त्या कारणान खुबशे लोक आमगेर येयल्ले आनी म्हाका म्हणाले आमी कितें करया ह्या रोडाक आमकां कांय तेंच्यांनी दाखोवंक ना खंय बायपास आसा खंय कितें आसा पळय ते आनी हो तर रोड सारको डेंजर पोजिशनान आनी हेच्या पयलीं हांगसर एक्सिडंट बी सगळे जाताले. त्या कारणान म्हाका हय मेल्ले आसा लोक खूब जाण हांगसर पयलीं. त्या कारणान लोक हांगसर आमगेर येवन म्हाका म्हणाले बाबा कितें करया आमकां एक मिटींग जाय तुज्या वांगडा. आमले घेवया कोणागेर घेवया कितें करया. घेतली आमी मिटींग आनी लोकांनी एक डिमांड घेतलो तूं फुडें सर आनी हांगसर कितें तें सोल्युशन काडया आमी आपोवया लेटर करया कोणाक जाय लेट करया. आमी डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केलें आनी त्या लेटराच्या प्रमाणे आमकां डेप्युटी कलेक्टरान लेटरूय अशी केली आयज हे घेवया म्हणून आमी हांगसर सगळ्यांक आपोवया कॉन्ट्रॅक्टरांक हेका तेका आनी लोकां मदीं डिस्कशन करया. त्या प्रमाणे ते आयज येयले हांगसर आनी हो रस्त्याचें आमकां सगळें ब्रीफ केलें तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर बिंट्रॅक्टर येवन. पूण हें कितें जालां सगळें कितें जाता हांगसर ह्या रस्त्यार कितले जाण लोक पडले जाल्ले हें जालें आमकां फुडें तेजो हें नाका. आमकां फुडें बरें जाल्लें जाय आमच्या भुरग्या बाळांक बरें जाल्लें जाय म्हण आमकां आयज सोल्युशन तर काडीत जाल्यार आमकां येणाऱ्या काळान उपकारतलें. त्या कारणान आमी मागलां की आमकां कितें तरी सोल्युशन दिया म्हणून तेंच्यांनी हांगला फुडें आमकां कितें तरी रोड क्रॉसिंगाक हें करता म्हणून आतां टेम्पररी हांगसर कितें तरी घालता आनी हो रोड एक्सेस आतां प्रेझेंटली करून दिता म्हणून. खुबशे हे जाले की हांगसर कितें दबावाचेर येतात म्हाज्या वांगडा सुद्दां कोण भोंवता तेंचेर आमदार सद्या एलिगेशनां करता बाबा तुजी ट्रान्सफर करतलो आपूण हो BJPचो सरकार. हांव एकूच सांगूंक सोदता हे थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक केन्ना तांकां उगी रावचे ना. कितलोय दबाव आमचेर हाडूं आमच्यो पंचायती आसूं आनी थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं वो कोलवाळे कॉन्स्टिट्युएन्सी ZPचे आसूं आमदाराच्या दबावाचेर वो BJPच्या दबावाचेर केन्नाच येवचे ना. तुम्ही मेन डिमांड कितें हांगा फ्लायओव्हर मागता तुमी कितें मागता? आमी मेन डिमांड केला हांगसर आमकां रोड जाय भितून भायर सरपाक. ते तेंच्यांनी हांगसर फ्लायओव्हर करूंक मेळना फुडें दिता म्हणून फ्लायओव्हर करून. फुडें फ्लायओव्हर फिजिबल आसतलो तुमकां तेणें सांगलां आसा म्हणून आमी उलयता मिटींग घेता म्हणून सांगलें आतां आनी त्या प्रमाणे आमी सांगता म्हणून. ऑलरेडी तेंच्यांनी थंय नोटिफाय केला म्हणून सांगतात ते. पूण केलोच म्हणून जायना वचपाक येवपाक भितून खंयची हें जाय पळय तो एक्सेस जाय तेजी वीथ कितली आसा ती जाय आमकां. सगळें तर सारकें आसातूच जाल्यार तो फिजिबल जातलो न्हू. नाल्यार फुडें पळय जालां आमच्या फुडें प्रिती इंटरनॅशनल हेचे कडेन तेन्ना तशें जातलें आमकां. म्हणून आमी हो कारण आमच्या हांगसर जमपाचें आनी हें करपाचें तें. आयज हांगसर कोलवाळे जंक्शन जे बिनानी जंक्शन म्हणटा आमी कोलवाळे ZPन डेप्युटी कलेक्टराक एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें कपिल पट्टे एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें की हांगासर जे लोकांचे मागणी आहा हांगासर लोकांचे आतां सुद्दां पयले आमी गाडयो कितले स्कीड जातात हांगासर त्यो आनी भितर आनी भायर सरपाक जशें नाल्यार आयज प्रिती इंटरनॅशनला कडेन जाल्ले आहा लोकांक बरो 1 किलोमिटर फुडें वचून तो येवचो पडटा
येणाऱ्या काळात हे कोलवाळच्या लोकांक, रेवोडच्या लोकांक, नादोडच्या लोकांक, पिरणाच्या लोकांक आणि बाकीचे जे सायडीकसून वजरे वयतात, हे सायडीकसून असनडे वयता, हे सायडीकसून पालीन वयता, हे सायडीकसून केळीन वयतात, हिवे वयता, ह्या लोकांक त्रास जावचो न्हू. म्हणजे हांगासर भितर कशें घेतले हे आमी खूब फावटी हेचेर विचार विनिमय जाल्लो, कोणूच सारकें आयकना म्हणून आमी निमणे डेप्युटी कलेक्टराक पत्र बरयलें. झेडपी कोलवाळेन कविता कांदोळकरान डेप्युटी कलेक्टराक पत्र बरयलें आनी त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरान हांगासर स्वता आपूण हजर रावन इंजिनियरांक तशेंच बाकीच्या ऑफिशल्सांक हाडून हेचेर सॉल्युशन कशें काडटले हें आमी जाणून घेतलें. सॅटिस्फॅक्टरी आहा, पूण ह्या सरकाराचें जें काम चल्लेलें, ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचें जें काम चल्लेलें आहा हेचेर आमचे लोक सॅटिस्फॅक्टरी ना. जे नॉर्म्स पाळपाक जाय, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे नॉर्म्स आहा, RTOचे नॉर्म्स आहा, जे पॉट होल्स आसतले, बाकीचे सेफ्टी मेजर आसता, हायवे करता आसतना किंवा खंयचो रस्तो करता आसतना थंयसर लोकांक बरे तरेन निर्देश फलक आसपाक जाय, बाकीच्यो गोश्टी आसपाक जाय, ह्यो हांगासर खंयच दिसना. काल पयर सुद्दां कोणी तरी एक कपलान गाडी रातची ट्रकाचेर मारलेली आहा. अश्यो करून जायत्यो अपघात घडटात आनी एक घडचे न्हू. हेका लागूनय म्हाका दिसता हांव आमच्या कपिल फडते जो डेप्युटी कलेक्टर आहा म्हापसा, हांव तांचो खूब आभारी आहा. तांच्यांनी लोकांच्या ह्या काळजी घेतली. आमचे म्हणण्यार तेणीन आपलो साथ दिलो म्हणून हांव खरोच तेजो आभारी आहा. बरें काम करता तो. तशेंच आयज तेंच्यांनी सांगलेलें आहा की आमकां एक थोडे दीस हो रोड बंद करून दियात हांगरसून आनी फुडें आमकां पंचायती कडसून रोड आहा हो सगळो आमी हो स्ट्रेच जो आहा हो म्हापशा वचपाक हांगरसून कितें म्हणटा तो सायड रोड सर्वीस रोड, हो सर्वीस रोड हांगा काडून दिता म्हटलं आनी दुसरो तसोच फुडें ओते वचून 100 मिटरान टर्न मारप. तो जाल्या उपरांत तो टेम्पररी आसतलो. तेच्या उपरांत जो महात्मा ज्योतिबा फुले आहा तेच्या पोंदसून हांव नको तेंच्यांनी लोकांची घरां एक्वायर केल्या वो ना हो लोकांचो विशय हांव मागीर कळटलो. डेप्युटी कलेक्टरान सांगला आपल्याक रिप्रेझेंटेशन करत प्रत्येक पंचायतींसून आपूण लक्ष घालता. बरी गोश्ट आहा. म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान हांगासरलो हो जो प्रश्न सुटपाक जाय आसलो, आयज लोक सगळे हांगासर रस्त्यार येयले, लोकांनी साथ दिलो. हांव ह्या सगळ्या गांवच्या लोकांक, थिवी मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे जर त्यांच्या मध्ये डिवायडर कट करा आणि परत ओपन केला जाल्यार एक्सिडेंटल झोन जावचो ना. एक्चुअली ते डिवायडर हांगासर करिना. डिवायडर बरो 100 मिटर फुडें करपाक सध्या तरी टेम्पररी करता आनी तेच्या उपरांत तेजेर नियाळ जातलो. तेजेर ते एक्सिडेंट जर घडटात वा बाकीच्यो गोश्टी घडटा जाल्यार ते मागीर तो फुडलो स्ट्रेच जो आहा पोंदसून व्हरपाचो. कित्याक रस्तो म्हणना फुडें तो एका दिसान जावचो ना, ताका टायम वयतलो. पूण इन मीन टायम आमकां आहे